अबे ओकर पैसा नहीं उठी, ओकर बैंक के बंद कर। भाई रे जल्दी पैसाটা উঠাই দে, তোর দিদা হসপিটালে ভর্তি হয়। তাহলে দিদা কে গড় ভেঙে গেলে है। গড় ভাঙ গেলে মানে এবার কা ডাক্তার প্লাস্টার করি না ওল্ডিং হুই। তো पैसाটা উঠাই দেবে কা? হ্যাঁ দেওয়া থি। আচ্ছা দাদু, দিদাকার গড় ভাঙলে কাতরে করছে स्कूटी ने ও তাহলে স্কুটি का দিদা चला के जाते रहे ना का? हाँ घाड़ ने गिर के लगाते रहे, घाड़ से गोड़ ने गिर गए है, गोड़ भींग गए है। तो पागला चोदा है कि ना कबे, तो पैसाটা উঠাই দেবে কি না হিবে? দেওয়া থি দাদু, দেওয়া থি, ইঠে নাঙ্গুল দে। হ্যাঁ দেওয়া থি হ্যাঁ ইঠে দে, ইঠে দে। না নি হওয়াতে আঙ্গুলটা অন্য আঙ্গুল দে। আচ্ছা দাদু, ডাক্তার কোনো কাহলে? ডাক্তার বাবা কোনো कहे नहीं पारेला। हैं? दादी के इतना ही चिंता, दादी से लाइन ताइन मारी था ना का? अबे तो पैसा उठाई देवे कि नहीं बे? হ্যাঁ দেওয়া থি, দেওয়া থি, দেওয়া থি। बाल तो आंगुल काम नहीं कराते। हैं हमारा आंगुल काम नहीं कर रहे थे, तोरा आंगुल ट्रैक्टर चलाए बड़ा था ना का? আরে দাদু, তোর যেটা এখন আঙ্গুল ছাড়বা না নিবে সেটা এখন তোর পয়সা নি উঠি। হ্যাঁ इसका आंगुल नहीं धरा, दिल का যদি অন্য ছুড়ে আবে সারবার के चुम्मा देवे कहबे ना का? अगर हम करे तो करे क्या बोले तो दे ना रे भाई पैसाটা उठाई। দাদু উঠিন পয়সা উঠান নি হলা, এটা রেশন কে দোকান কে রেশন ছিড়ে গেলে। আরে সামনে ফিক।